अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक ताला किसी को कोई मकाम और मर्तबा देना चाहते हैं तो उसके ऊपर आजमाइशें भी बड़ी आती हैं और इम्तिहानात भी उसके बड़े होते हैं। आप देखिए, दुनिया के अंदर अगर कोई ऊंचे मकाम पर है, किसी मर्तबे पर पहुंचा हुआ है, किसी को आला मकाम हासिल है, तो ज़रूर उसने बड़ी कुर्बानियाँ दी होंगी, बड़ी मशक्क़तें उठाई होंगी, तभी उसको वो मकाम और मर्तबा मिला है। अगर उसने कुर्बानियाँ नहीं दी हैं, मशक्क़त नहीं की उठाई है और मुश्किलात नहीं झेली हैं, तो उसको बड़ा मकाम और मर्तबा भी नहीं मिल सकता। अगर किसी मकाम पर है, किसी ओहदे पर है, यकीनन वो मुश्किलात से गुजर कर आया है। आज हमारे नौजवान जिस शहीद का और जिस मुबारक हस्ती का और जिस गाजी का बड़े प्यार से और बड़े खुशी के साथ नाम ले रहे हैं और उनका स्टेटस लगाना अपने दीन का हिस्सा समझ रहे हैं और अपने लिए फ़ख्र की और ताज़ीम की बात समझ रहे हैं कि हमने फ़ला शहीद और फ़ला गाजी का स्टेटस लगाया है, तो ये उनकी मकाम और मर्तबा इस वजह से है कि उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है। वो आखिर वक्त में इस हाल में गए हैं अल्लाह के यहाँ कि 3 दिन से उन्होंने और उनके साथियों ने कुछ नहीं खाया था। वो जिस मकान में रह रहे थे, उस मकान को देखिए कि अगर आदमी सीधा खड़ा होता है तो छत से सर उसका लगता है। ऐसा छोटा सा और इतने मुख्तसर से मकान में रह रहे हैं, तो अल्लाह ने उनको मकाम भी बढ़ा दिया है। आज सारी दुनिया उनकी इज्जत कर रही है, उनका नाम बड़ी ताज़ीम से और बड़े इकराम के साथ लिया जा रहा है और दुश्मन बड़ा खौफजदा है कि हमने इनकी बातें और इनका आखिर वक्त लोगों के सामने नशर क्यों कर दिया, दुनिया को क्यों दिखा दिया। दुनिया में तो एक अलग ही मैसेज चला गया। उम्मत मुस्लिमा और उम्मत के नौजवानों के अंदर जो जज्बा और जोश इसके बाद जागा है, वो देखने के काबिल है और वो शैतान की नींद उड़ा रहा है और दुश्मन की रातों की नींद उसने हराम कर दी है। तो जो उनको मकाम और मर्तबा मिला है, उनकी कुर्बानियाँ भी बड़ी हैं, उन कुर्बानियों की वजह से उनको मकाम और मर्तबा मिला है। आप दुनिया में किसी को भी उठाकर देख लीजिए, अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी सल्तनत चला करती थी, बल्ख। आज भी बल्ख अफगानिस्तान के अंदर एक सूबा या एक शहर बचा हुआ है। किसी ज़माने में एक बहुत बड़ी सल्तनत थी और बड़ी हुकूमत वहाँ से चला करती थी। तो जो बल्ख के राजा थे, वहाँ के बादशाह थे, वहाँ के वज़ीर आज़म और सदर थे, वो रात में अपने महल के ऊपर टहल रहे थे। उनके पास कुछ बुजुर्ग पहुंचे और उन्होंने उनसे बात की कि आपको अगर जन्नत चाहिए तो इस हुकूमत के साथ और इस निज़ाम के साथ आपको जन्नत नहीं मिलने वाली, आप इससे निकलिए। ये हुकूमत का रास्ता और ये हुकूमत का चलाना आपको जहन्नम की तरफ लेकर जा रहा है। आपको जन्नत चाहिए तो आप इन सब को छोड़कर अल्लाह अल्लाह कीजिए, आपको सुकून हासिल हो जाएगा और आपको जन्नत मिलेगी। तो इन बुजुर्ग की बात समझ में आ गई। एक रात को ऐसा हुआ कि ये अपनी पूरी सल्तनत, जो पूरा निज़ाम चल रहा था और दुनिया के एक बड़े हिस्से पर इस हुकूमत का कंट्रोल था बल्ख का, तो ये बल्ख की सल्तनत को छोड़कर रातों रात निकल गए। कहीं फौज लड़ रही है, कहीं विदेश के मेहमान आए हुए हैं इनसे मुलाकात के लिए और महल का निज़ाम चल रहा है। लाखों हज़ारों खादिम इनके आगे पीछे घूम रहे हैं। पूरे मुल्क का निज़ाम ऐसे ही छोड़कर ये रातों रात निकल गए और जिस जंगल में पहुंचते हैं इबादत के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबों के लिए, तो आपका इस्तकबाल इस तरह किया जाता है कि जन्नत से आपके लिए बिरयानी लाई जाती है। वो बिरयानी ऐसी खुशबूदार और लजीज थी कि उसकी खुशबू सारे जंगल में फैल जाती है। इस जंगल के अंदर एक बुजुर्ग और थे जो बहुत ज़मानों से इबादत कर रहे थे। इन बुजुर्ग ने जब जन्नत की इस बिरयानी की खुशबू और महक सूंघी तो इन्होंने अल्लाह से शिकवा किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तो इतने ज़माने से इस जंगल के अंदर अकेला हूँ और मैं अकेला ही इस पूरे जंगल में रहता हूँ और आपकी इबादत करता हूँ, मेरे अलावा तो यहाँ कोई नहीं है। फिर ये बिरयानी और ये उम्दा किस्म का खाना किसके लिए आया है? अल्लाह तबारक ताला ने उनके दिल में बात डाली और उन्हें इल्हाम किया कि एक बुजुर्ग आए हैं इबादत करने के लिए, आज ही यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके लिए जन्नत से बिरयानी भेजी गई है, ये उनका खाना है। इन बुजुर्ग ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तो इतने ज़माने से आपकी इबादत कर रहा हूँ और रोज़ाना मुझे चटनी रोटी मिलती है, ये आज ही आया है, आज ही आप इसको बिरयानी खिला रहे हैं, ये कैसा आपका नाइंसाफ़ी वाला फैसला है? मेरे लिए तो चटनी रोटी और इसके लिए बिरयानी। अल्लाह तबारक ताला ने कहा कि जिसकी कुर्बानी बड़ी होती है उसका एजाज भी बड़ा होता है, उसको मकाम और मर्तबा भी बड़ा मिलता है। होता यह है कि एक मर्तबा इन्होंने अल्लाह तबारक ताला से कहा, ए अल्लाह, मुझे चटनी रोटी मिलती है
اور میں روزانہ گھاس کاٹتا ہوں اور اس گھاس کو اٹھا کر میں باہر بستی میں جا کر بیچتا ہوں، اس سے مجھے ایک روٹی مل جاتی ہے اور چٹنی روٹی کا انتظام اور جگاڑ ہو جاتا ہے، میں اس کو آ کر کھا لیتا ہوں۔ تو آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ میری اس گھاس کے محتاج نہیں، آپ مجھے ایسے ہی کھلا دیا کریں، اور جو میرا وقت گھاس کاٹنے میں اور اس کو باہر لے جانے میں اور فروخت کرنے میں لگتا ہے وہ آپ کی عبادت میں لگے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ بات پسند آئی اور آپ نے اس کو وہیں پر وہ چٹنی روٹی دینی شروع کر دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تم جو یہ تمہارے ہاتھ میں دناتی ہے، کھرپیا ہے، اس کو پھینکو، اور جو ان کے پاس میں وہ پلی تھی جس میں وہ اس گھاس کو اٹھا کر رکھتے تھے اور کندھے پر ڈال کر لے کر جایا کرتے تھے، اس پلے کو، یا بہت سی جگہ اس کو پلی بولا جاتا ہے، اس کو پھینکو اور جا کر عبادت کرنے لگ جاؤ، تمہیں یہیں پر ہم روٹی دیتے رہیں گے۔ تو انہوں نے اس کھرپیا کو اور اس دناتی کو پھینکا اور اس پلی کو پھینکا اور اللہ کی عبادت کرنے میں مشغول ہو گئے، اور روزانہ ان کو چٹنی روٹی اللہ تبارک تعالیٰ پہنچا دیتے اور یہ اس روٹی کو کھاتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ اب یہ بزرگ آ گئے ہیں، ان کے لیے بریانی آئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اس کے لیے بریانی اور میں چٹنی روٹی میں اتنے دن سے گزارا کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جس کی قربانی بڑی ہوتی ہے اس کا اعزاز اور مقام و مرتبہ بھی بڑا ہوتا ہے، تم نے ہمارے لیے قربانی کیا دی ہے؟ تمہاری قربانی یہ ہے کہ تم نے ایک دراتی اور ایک پلی کی ہی تو قربانی دی ہے۔ ہم نے کہا کہ اس کو پھینکو، ہم تمہیں روزانہ روٹی ایسے ہی دے دیا کریں گے، تو تم نے ایک پلی اور ایک دراتی کی قربانی دی ہے۔ آپ اس سامنے والے کو دیکھیے، یہ پوری سلطنت اور حکومت کی قربانی دے کر آ رہا ہے، تو ہم نے اس کا مقام اور مرتبہ بڑھا دیا، تو اس کے لیے اس وجہ سے جنت سے بریانی بھیجی گئی ہے۔ مسلمانوں، جو اللہ کے لیے، دین کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ اس کو وہی مقام اور مرتبہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ آپ دنیا کے اندر دیکھیے، مدنی خاندان ہے، قاسمی خاندان ہے، اور بڑے بڑے خاندان ہیں اس ہندوستان کے اندر، آج ان کی نسلیں عیش و آرام کے اندر ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پر ہیں اور بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں وہ، تو وہ ان کی قربانیاں ہیں، ان کے بڑوں نے قربانی دی ہے، ان کے بزرگوں نے قربانی دی ہے، آج اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ان کو پھل دے رہا ہے۔ نوجوانوں، ہمیں بھی محنت کی اور مشقت کی ضرورت ہے۔ ہم اگر قربانی بڑی دیں گے تو مقام اور مرتبہ بھی بڑا ملے گا۔ آج اگر کوئی مشکل میں ہے، حالات میں ہے، امتحان سے گزر رہا ہے، تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں پریشان ہوں، میں اسی امتحان میں رہوں گا۔ اگر اللہ نے اس کو مشکلات میں ڈالا ہے تو یقیناً آنے والا وقت اس کا ایسا ہے کہ اس کو کچھ مقام اور مرتبہ ملنے والا ہے، اس کے حالات بدلنے والے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جب مشکلات سے ہم گزریں گے، ہم امتحانات سے گزریں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ مقام اور مرتبہ بھی ہمیں عطا فرمائے گا۔ ہندوستان کا مسلمان اس وقت حالات میں ہے، ان حالات میں اگر وہ صبر کے ساتھ گزر گیا اور صبر و شکر کے ساتھ ان وقت کو اور ان ایام کو اس نے گزار دیا، تو اس کا مستقبل اور اس کا فیوچر جو ہے تابناک ہے، اس کو مقام اور مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔